ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ବାହା ହେବି ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଏଇ ଚା ଦୋକାନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କାଢା ଘରକୁ ଦେଇକି ଆବ ଗୁହାଳ ହନୁ ମାଙ୍କଡ କଣ ହଁ ମୋ ବାବା କଣ କଥା हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आ गोटे न्यू एंड फ्रेश प्रांक वीडियो रे आपण मानक पाखरे पहुंच गली। तो आज प्रांक टी होबाक जाउची मो दीदी सो माने आज एमिति किछि प्रांक हबो माने मो ऊपर गाड़ी माडो सब बरसी जाई पारे। तो माने ए सब को मु तिळे मात्र खातिर न करी आपण मानक हसौची। तो सेथि लागि मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि दियंतु। तो चलंतु ताकू एबे कॉल करबा मो ऊपर तो आज गाड़ी माडो जा हबो सेटा तो मु जानि छी। तो चलंतु देखा जाऊ कोन हबो। हेलो हाँ कह दीदी किस करछु की सुई केने कह किस ये किस प्रस्ताव किस आइतला ना सर हाँ केबे केबे असने तो ताको बेंगलोर आपने कि पिता गई कि बागर हो सेठी बागर हबो। हाँ मत कहा को पचारि कि सब जाय माने बुझिने न मु कहितनी मु सेठी बाहा बिलगा माने मु ए जाई बर फोटो भी देखिनी मो बाहागर कथा कहले तो कि हम मालिक नहीं कि पचारि काम करा हो मालिक माने मु बाहा ना तू बाहा तू तो गार्डियन के जिए भी हो मु तो बाहा मी ना बे तू का परमिशन लागे बाबू को गार्डियन के तुझे के दबो निज आ मो इच्छा रु बाहा मी ना ना तो इच्छा नहीं तू हम बता हमको पचारि काम करे तो भी हमको पचारि कि तो परमिशन नहीं काम करी तो निज इच्छा किछ करि परिबे केने कैरेक्टर देखि जनी की हां कैरेक्टर देखि जनी की क्या बोला तूने ना तुम सब एठी सब नहीं सब रेडी रुडा हे गलनी खाली मु गने बाहागर हबो सेटा मु कहूची मु मते किछि पचारि नांती नहीं बाहागर कथा भाबिलेनी पचारिवार किछि नहीं तू आपुने एती सुत्ता के देछि दिमाग बर किस करे घर जॉब करे ओ से आ वर्ष घुंची दो ना केने प्रॉब्लम नहीं बागर होई परलानी बागर तो करते हो ना वर्ष घुंचे हो केने बयस का केते गला बयस हेनी आउरी वर्ष मो रोई बयस हो गेलानी बाबा बयस हो गेलानी आउ रखा मन तो जल्दी जल्दी तो बिटा कर दिया की हो रे गाड़ी लाइट जंगल आ एते होनी तो आके तो हमरा कर दिया एइठी गुटे देखिछि एइठी बाहा देखि दू कितो करे हां कितो करे आगे तो चाकरी करे चाकी देखि सेठ तांको दुकान बिजनेस करछि की बिजनेस है एई चा दुकान जाइते से कारवार करते ना तो से स्वामी की फोन ना पता रे बे भल तांकर 3 ताला बिल्डिंग घर आउ भल खानदानी घर छुआ हां देखि चा तो देखि चा ये चा तैयार करे तू चा करके दो पाछवा आयो रे मां चा करियो मु चा पीमी ना ना तू तो पाछवा आसी तू प्रभु ग्लास सफा करबू हम बजे पई कहबू दुआ मजा करबू देख से बागरटा सुन से बागरटा भांगी देला मु एठी बामी ना ना ती बागर भांगावने ठीक ठाक है ती बागर भांगावने तती तू चा दुकान की पसंद करिबू आमे एते गुटे गुहाळ काढा घरକୁ देई दियाबो से गुहाळ करिबू चा दुकान पसंद कर सब तो बोल देती बात तो काम कोने आरी देखि मत एठी कर दिया गुहाळ ना सुन मु ये को तू मजाक रे काई नोजु मु सीरियसली कहूची ना ना मु भी मजाक करदी मु भी सीरियसली कहूची तू जदी जाई से स्वामी की फोन दे को पचारे सेठी बेंगलोर जाई सुन दीदी की कहारी किछ कहबो तते मु कहनी मु तो तू सुनु मो कथा मु समस्त बाकर कहबी सुनु मो मु एई सब सेठी की रियल फील करती दुनिया से हाथ करती दुनिया लोग को सेठी भल पाउती चा दुकान के भल पाइलानी मु एई सब कथा कहू दे मु तते किछ पई कहनी कहबुनु कहारी बिले तते कहली गोटे भरसा रे कहनी कहमी ना देख ना कहबुनु तू मु तते बागर बागर जुटी लागू लास्ट रो कहनी आ ना ना लास्ट ना हमरे जे सिखरे जे जाओ अरे एठी मैंने देखिसंती और देखिसंती ए बागर हो पूरा बड़ा पड़ दे एठी देखुनु एठी आगे देखो तुम पुओ देखो ए बांदर मुह को मते फोटो दे मते बांदर मते
ଛାଡ ସେ ବାନ୍ଦର ମୁଁ ହଉ ଦେଖ ଦେଖ ଗଲା ହଉ ରହ ମୁଁ ଦଉଛି ହେଲା ଦେଖ କାହା ଫଟୋ ଦେବି ଲୋ କାହା ଫଟୋ ଦେବି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଗବାନ ହ୍ୟାଲୋ ରହ ଦଉଛି ଦଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ଆଉ ତ କହୁଛୁ କହ ରହ ମୁଁ ଦଉଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଏଇ ଗଲା ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ହନୁମାଙ୍କଡ ହନୁମାଙ୍କଡକୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ ହନୁମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହନୁମାଙ୍କଡ ଆମ ଭାଷାରେ ହନୁମାଙ୍କଡ ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ଆସ ତାପରେ ଏଠି ବାହାଘର ନା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେମି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ହୁଁ। ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ଖାଲି ଏଠିକି ଆଇ ତାକୁ ତ କଥା ମୁଁ ବାର ବୁଝିବି ତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ତ ସବୁ ଛାଡିଦେବି ତୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ବୋଧେ କଣ ଏରକ ଡାଇଲଗ ମାରିବୁନି ଜାଣିନୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଡାଇଲଗ ତୋର ପୁରା ପାଖର ମୋର ଘର ସମସ୍ତ କଥା ଜଳୁଛି କାରି କହିବୁନି ବେ ଏକଲା କରିତେ ନା ମୁଁ ଏ କାରି ଏକଲା କରିତେ କହିବୁନି କହିବୁନୁ କାରି ତ ଫୋନ ଗୁରୁତର ପଡୁଛି ଜଲ୍ଦି କର ଫୋନ କରୁଛି ଫୋନ କରି କହୁଛି ନା କହିବୁନୁ କାରିକି ଦେଖ ଫୋନ କାଟୁଛି ଫୋନ ଏ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଖାନଦାନୀ ଘର ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ହେଲା ସେ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜାଗା ଯଦି ପଇସା ନଥାନ୍ତା ଜାଗା ବାଡି କିଣିକି 3 ତାଲା ଘର କରିକି କେମିତି ତୁ କରିଥାନ୍ତେ ଆଗେ ଏଠିକି ଘର ପହଞ୍ଚ ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଦିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯେଟା ପସନ୍ଦ ସେଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ତୋ କଥାର ଆମେ ନୁହେଁ ମୋ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଦେଖ ଚାହା ସିନା ସେ ବେପାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ ମଣିଷ ଦେଖିବା ଭୋଟ କିମାନ ସବୁ ଦେଖିବା ମଣିଷ ତାକୁ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ନିରୀହ ତୁ ବହୁତ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କୁଆଡେ ନା ଖାଇନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ ମୁଁ ସେଠି ବାହାହେନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି ହଁ ମୁଁ ବାବା କଥା ଜଣୁଛି ମା ନା ବାବା କୁ କହନି ନାଇଁ ବାବାକୁ ନ କହିଲେ ହବ କି ଜଣିତେ ହବ ଦେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ବାହାହେମି ସେଇଠି ଆଉ ହଉ ରଖ ଫୋନ ରଖ ମୁଁ ଘର ଧନ୍ଦା ଜଣୁଛି ହେ ଫୋନ ରଖ ନା ରେ ନା କହନି ରେ ଶୁଣ ଟିକେ ଫୋନ ଏ ମୁଁ ରଖ ଫୋନ ଖାଲି ରଖୁଛି ରଖ କରୁଥିଲି ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ରେ କାଟିଦେଲା ଏଇ ଘର କହିଦବୁ ମୋ ବେଳା ବୋଉ ଘର ମତେ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ପାଖରୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରିଲୋ ମା ଉଠା ଲାଗିଛି ତ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ହ୍ୟାଲୋ କହନି କାହାରିକି ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ହଉ ହଉ ଠିକ କିସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ରଙ୍ଗ ତ ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ କିଛି କଥା କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ହଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ କାହାରି କହିବୁନି କଥା ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓର ହଁ ମାରିଦବ ଯାହା ହଉ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି କହିଦେଲି ବଞ୍ଚିଗଲି ନହେଲେ ପୁରା ସେଠି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ସରିଥାନ୍ତା ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା କହିଥାନ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ସେଠୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ତୋ ବାହାଘର କରିବି ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ଆଜି ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ